of kanang sa cranial care is front to back or anterior to posterior. Okay, ma'am. Kung mag-perineal care, of course, there will be flushing. Diba? Mag-perineal care ka, magbutang matag bedpan sa lubot sa pasyente. Tapos, buuan na ito og tubig, right? Flushing. After flushing, mo na ito mag-wipe ta front to back. Okay, here. Question. Asa man ta maguna? Sa sentro or aras kilid? Kilid pa daw sentro o sentro pa daw kilid? Inner, outward, inward. Sentro pa ng gilid. Kanisay sa babaw. I mean ba, asa magsugod pa daw diha? Pa daw kilid? Or di ka kilid? Babaw. Kilid, ma'am. Sige. Babaw. Yes. Bubaw. Again, the question was, di ba, front to back man yun. Ay nga no, cleanest to dirtiest, lubot naman mas clean man ni kaysa dili. Kaya kung ano sa lubot, no, ang mga i-atch mo ato sa opening sa kabay. That's why ang direction is front to back. Cleanest to dirtiest. My next question is, asa ta magsugod? Diris bilahan padus tunga or tunga padus bilahan? Bilahan pa do. Oh, dapli pa do. Tunga, ma'am. Dorsal. Kasi dorsal. Inner to outer.